Hi everyone, this is me, Jimboy. Welcome back to my vlog. I hope you are all doing great today. If you are new here, welcome guys. Don't forget to like, comment and subscribe. If you enjoy this video, let's start my day. So this morning I decided to do some household chores. So akong gipakaon akong iring guys. So I believe that helping at home is important because it keeps our surroundings clean guys and makes life easier for everyone. So the first thing I did was feed my cats. As soon as they saw me preparing their food, they came running and meowing. So ako silang gitawag guys, no? Ako yung gidugmok yun guys kaya ron makaon jud sa iring ang ilang sudan o ilang kuan paniudto so hapon naman siya so padung na ni panihapon pero paniudto pa man nilang kuan so akong silang ipa-feed guys ang mga iring namo. So I filled their bowls with cat food. So you know what guys, the name sa among iring is si ice cream, tiger, si three colors og si Oreo. Kadung Oreo mo to ang kadung gamay guys. So I filled their bowls with cat food, no? Ako silang kuan guys kanang dili pud siya nga kanang cat food gyud nga akong gipakaon sila kay nahurot naman so kuan sa tas karon luto og isda ako silang gilawgan guys, then gibutangan og tuyo gamay, then tubig. So I made sure they also had fresh, no, clean water. So kung gibutangan og tubig guys, kaya ron makainom po sila og tubig ba kay may nalang pagmukaon sila ay tubig ana. So watching them eat happily always make me smile because they are an important part of my family. So after feeding my cats guys, no, nanghugas ko guys, mo na ang kuang second nga gibuhat diri sa balay karon nga kuan. So karon day guys is July 11, no, Saturday. So nag nanghugas ko guys after feeding my cats, no. And I washed the dishes. There were several dishes to clean, so I rinsed them with water. Use dish soap and the sponge to scrub them. So ako dyan ang dilunuan guys, no? Kaya mawala ang mga sibo ba guys. Ako dyan silang gitarong og kuha ng mga sibo dira din. Ako din gi wash-washan bitaw ka ng tubig, no? And rinse them again until they were clean. So then I placed them on dish rack to dry. So pag human ako hugas guys, ako silang butang dayon silang butanganan. So it felt good to see the kitchen looking clean and organized. So pag human ana guys, akong gipangsangat na ako ang mga kuan guys, mga gamit sa kusina like mga utensils ug mga plato, guban pa nga mga kuan. No, then ako din silang akong gitrapuhan dayon ang amuang kuan guys, amuang lababo na mo. So, after guys, next I cleaned my dog's house. So, ang ngalan sa among iro guys, the name of our dog is kuan si Buddy. No? I removed the dirt, swept the area. So, akong gihinluan ang balay sa among iro guys, no? So, pick up any trash and clean the doghouse carefully. So after everything was clean, I arranged it neatly so my dog would have a comfortable and clean place to rest. So ako siyang hinluan guys kay aron ang iro bitaw dili siya maingon nga kanang hugaw o hugaw tanawon, luoy tanawon ang among iro. So akong hinluan ng iyang balay guys kay luoy makay si Baday guys maong akong gihinluan ako, gikuan ako siya. So, sorry sa mga nagkaon dira. Pagpasensyahan mo nyo na ako kay naginlo ko sa balay sa amuang iro guys. So, doing these chores guys may seem simple pero it teach me responsibility, discipline, and time management. So, importante gud nang na time management guys, especially when you are doing a household chores kay diha man nimo makita ang
ang mong gipang buhat kung kay aron kuan bitaw malimpyo tan-awon ang imuang palibot kay aron hapsay tan-awon inyong palibot walay mga sagbot ingana bitaw kanang clean gyud siya, clean na may kuan na guys, cleanliness is next to godliness. So manghilo gyud ta guys no taga adlaw. So taking care of our home and our pets is one way I can help my family every day. So akong gihinluan guys ang balay ni Buddy guys kay kuan ka ng luoy mo kay si Buddy guys kay dugay-dugay na pud ba wala na ko nahinluan kay ilagi pud ka ng tungod pud sa weather bitaw sige ulan ana mong dili ko malikayan gyud nako ang paghinlo kay sige mo ulan din lapok danlog maong lagi kanang natubuan lagi nig lunot ay lanot bitaw ka na guys kanang bitang green siya nga kuan nga kanang mutubo nga kanang danlog so nana guys natubuan na di siya so tungod sa ulan po na siya so kuan guys no even though these tasks guys no it takes time and effort but they are very worth it guys especially when you are having kuan ka ng bitang manglimpyo ka sa imong surroundings kay aron imong palantaw sa imong surroundings is very neat, clean and kuan ka neat and tidy. Ana guys, dili hapsay jud siya tan-awon guys, dili gyud sa ingon nga gubot tan-awon bitaw maot ana. So ginluan gyud nako guys ang especially sa balay ni Buddy guys kay luoy mo si Buddy guys kay iyang balay niya is hugaw na gid kay siya. So akong ginluan nako bahala na dira o unsa pa diha basta kay si Buddy guys behave. Nagkatawa pud ka guys kay ano chika sa ta guys. Yung katawa ko kay akong giabrihan ako ang kuan kay naglabay lagi ko sa iyang kuan you know his kanang iyang his poop bitaw. Akong ilabay nako then while akong gilabay akong gipasagdaan ako og abri ang iyang kuan iyang dog house iya bitaw iyang balay sa akong iro akong gipasagdaan og abre then wala ra pud siya guys wala siya yung gawas guys butan kasi bading na nakabutan ang mong iro guys no so a clean home guys is more comfortable good and our pets stay healthy and happy when we take good care of them so kailangan gyud nato guys nga yung ilabang atong mga pets guys kay naambon sila kinabuhi guys so mora to guys that's the end of today's vlog. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed spending the day with me while I fed my cats, washed the dishes, and cleaned my dog's house. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up, leave a comment, and subscribe for more vlogs. See you in my next video. Bye everyone. Bye guys. So dire guys kanang i-follow ko ninyo guys sa YouTube. Na ako YouTube guys and then na ako gipang upload dito. Bye guys.